kono ka hera ke an kilin be awa inshallah ni wati ni na amna do an yin gali babu kono no e question damani bambolo ka taganya sin an karamo chama ni wati ni na a question follow ambal mache do ka yin gali lo aka korofoli ayabla kana ako ale ya korase kona fora ko jamo ko layini mi bi jamura o e nogoyai o kama ale ya korase limam do be mana bina ne jamu shartu be dafara condition dafara ne jamu bina ke ibaye o limam nunu o bi seli je o wati ni na kere bulu yama na fitiri sili ka bana na safo seli abu suran janta o suran jant madara fe rabsi ka miri kibi et madara to seli kona iba miri kibi kiyamu lele la ibi dugutla maseli la ka sababu ke limam suran jaminuta ako yara damatet manam na imam bi ta fa bitla safarat mami ibita abta tla safu sella jamu sellat mami ibita soro safu yara bi ni kadu ka sababu ka ay seli je kosobe don ale be fe ka famu yalo ni fana a fara shariara kan tinwa walma limam bi filili kama ka sababu ke na ya soro jamu ko ni layini shariara nogoyali o kama kale tumu fa fameli soro ni koni na inshallah ka ba ni karamo chefe fatafaddalu mashkuran muazzazan. Naam ni anye jamu fle na shartu da fala muye fardo ka seli ina fo fitiri ni safo namna akuma kan fle yere jamu be wo jamu ote wo fitiri seli safo seli allo akakani nogoyale imam fana kan mogomi imam ya kiti aba famu imam ya nte dore anga na imam kala rolo sallallahu alaihi wasallam afana doye limamu ladi kosobe sili kunye kunkan kere ma jenye nunu na hakili bala imamu kan ni kuma ni meka ya kosobe kabo kirafe sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal radiyallahu anhu ay safu selni moye londora ka kalan jenye kosobe seli jenye ko jugu famaku sahaba dora ale tara kata kuma la kalkira sallallahu sallama selni jenye ya le sega chugomina o yorane bela ala kira Muaz wele sallallahu alaihi wasallam ka nyina fe akoya Muaz aturidu an takuna fattana ya Muaz emfe ka mo ka dina chinya wo bolowa ka mo ni alabla nyona ka alabatun nge bo mo lawa ako ni awbe sella aw kele jenyani minga noyima kewe ngani mo nyefe yala itsika suranta minga nowa nole ye ako yala tsika selni sabihi suran yewa wala ma wal layli idha yakhsha wala ma onanya wana wa shamsi wa duhaha eti mo sel no nyona suran yewa ayni kuma nifukangele ya kosobe loni kela wo le fleka foko aywa seli koni jamu te imam kanka komo ko si kosobe kila ko tuguni fa sallallahu sallama ako aywa ni amesela kwanga lonko mo menum ba an kofeni bana bato bola mo koroba bola munu segelembe mo be mi fana yima ko yatiguye korto ba minu hakilila kwanga selni fegaya an komo goma Anasi kodi radiyallahu anhu ako alima sili mo ko minga sil dakenimbe silni akenimbe ka dafa fana ka temekira kan sallallahu sallam asili chuguyani akasilni kan no ko jugu afana ba surunya ka tla ka dafa imam kan kan ne famia sili kono wala jamu mafuko ne jamu be lomina sili ka jenye o mafo imam shiye imam mi alekani aywa abena jurmu fla soro jurmu fla bo soro tumado ala ka ya fa no ma afola jimaye
na ɲuman y'a bila baara min na sallallahu alaihi wasallam a y'o sɔsɔ o de fana tɛ ayiwa ko fitini ye silama bolo ilimamutɔ filanan i kɔmɔgɔw don degu kɔnɔ k'o nin tɔɔrɔ i y'o tɔɲɔ nin fila si tɛ adamaden ka hɛrɛ ye wala imamu a bɛ ɲini ayiwa imamu kelen kelen bɛɛ fɛ seli kɔnɔna na min bɛ gundu o min bɛ bange o jamu tɛ o aisha ko sunna ma alakira ye min fɔ an ye ladilikanw na sallallahu alaihi wasallam seli kɔnɔna na n'an ye limamu ye an ka segin o ma k'o faamuya ka ɲɛ kosɛbɛ n'an y'o faamuya baara bɛ nɔgɔya an ma kosɛbɛ ala ka faamuya di an n'an balima silamɛw ma ayi an ye min lɔ o ye nin ye wallahu a'lam